Danas pričamo o vitaminu C. Posle ovog videa znaćete da li je on zaista neophodan, da li radi, da li je askorbinska kiselina, isto kao i onaj prirodni vitamin C. Koliko nam je potrebno, kada suplementacija može biti korisna, a kada je nepotrebna ili pak rizična. Jer, znajte, na jednoj bočici može pisati prirodni vitamin C, na drugoj je askorbinska kiselina, na trećoj 2000 mg po dozi. I običan čovjek to gleda i zbuni se. Jedni tvrde da je askorbinska kiselina samo bezvredna sintetička hemikalija. Drugi svakodnevno uzimaju mega doze i zalažu se za to da uzimamo što više i automatski ćemo imati jači imunitet. Međutim, oba ekstrema mogu da nas odvedu u pogrešnom pravcu. Znajte, velike istraživanja su rađena na ovu temu i izuzetno je bilo interesantno kada su uzeli jednu grupu ispitanika koja je imala izuzetno teške opekotine. Ispitivanje visokih intravenskih doza vitamina C prekinuto je ranije jer nije pokazalo korist dok su rezultati ukazivali na mogućnost štete. To ne znači da je vitamin C opasan, znači da ista supstanca u hrani, tableti ili ogromnoj dozi direktno u venu nije ista terapijska niti situacija niti kontekst. Vitamin C, odnosno L-askorbinska kiselina, jeste vitamin u punom smislu te reči. Ljudi ga nazivaju vitaminom upravo zato što ga naš organizam sam po sebi ne može proizvesti u dovoljnoj količini, pa ga moramo unositi hranom. To što ga mnoge životinje mogu sintetisati ne znači da vitamin C nije pravi vitamin. Za čoveka je esencijalni mikronutrijent. Tačka. Njegova najpoznatija uloga jeste svakako u učestvovanju kolagena. Kolagen je glavni strukturni protein vezivnog tkiva i nalazi se u koži, krvnim sudovima, hrskalici, kostima, ligamentima, tetivama i desnima. Narodski rečeno, kolagen je deo armature koja našem telu daje čvrstinu. Bez dovoljno vitamina C, organizam ne može pravilno da stabilizuje kolagenska vlakna. Vitamin C učestvuje i u sintezi L-karnitina i određenih neurotransmitera, pomaže apsorpciju gvožđa, biljnog porekla i doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema. Istovremeno deluje kao fiziološki antioksidant i može da regeneriše vitamin E, nakon što je on neutralisao reaktivne molekule. Ali i ovde dolazimo do velikog mita. Bitno je da razlikujemo neke stvari. Znači, može se čuti da je askorbinska kiselina nije vitamin C, već samo njegov motač, dok navodni pravi vitamin C čini složena mašinerija enzima, bioflavonoida i takozvanih faktora J, K, I, P i tako dalje. Ono što je bitno, za ovakvu podelu ne postoji prihvaćena naučna osnova. Vitamin C jeste L-askorbinska kiselina, odnosno askorbat. To je molekul koji sprečava skorbut i obavlja poznate funkcije vitamina C u organizmu. Pojmovi poput askorbinogena i faktora ili vitamin C kompleksa ne predstavljaju zvanično definisane neophodne komponente vitamina C u savremenoj medicini i nutricionizmu, ako ćemo da pričamo tako. Još važnije, ispitivanja kod ljudi uglavnom pokazuju da askorbinska kiselina iz kvalitetnih suplemenata ima uporedivu bioraspoloživost sa askorbinskom kiselinom koja se prirodno nalazi u hrani. To ipak ne znači da je pomoranđa i tableta jednako. Ne. Hrana, pored vitamina C, sadrži i vlakna, minerale, polifenole, karotenoide, brojne druge zdravstveno nama bitne materije. Njihov zajednički unos ima brojne prednosti koje jednostavno izolovani suplement nema. Tako da, ako ste pogledali bilo koje od mojih videa, iako sam farmaceut, sa toliko godina rada u apoteci, ja ću uvek da dam prednost hrani iz prostog razloga, zato što nije u tome reč da ona sadrži neku misterioznu živu verziju vitamina C ili bilo kog drugog vitamina ili minerala, o čemu već god da pričamo, već nudi nutritivni paket. Ima istine da je danas hrana nutritivno slabija nego pre, pa nam je potrebna ponekad suplementacija, ali nemojte, molim vas, napamet kupovati sve i svašta. Naročito zato što vam je tako rekao neki influencer i tako dalje, koji nije ni iz, da kažem, stručne javnosti. Isto tako, činjenica da se askorbinska kiselina industrijski proizvodi iz glukoze ne znači da konačni, pravilno proizveden i prečišćen molekul ima drugačiju hemijsku strukturu. Poreklo sirovine samo po sebi ne određuje kvalitet suplementa. Važni su, čistoća, zatim deklarisana doza, kontrola proizvodnje i nezavisno testiranje. I ima tu još nekih faktora, ali ovo su neke osnove. Kada pričamo o tome
koliko nam je u stvari vitamina C potrebno. Za većinu zdravih osoba preporučen je dnevni unos. Približno iznosi negde oko 90 mg za muškarce, 75 mg za žene, 85 mg u trudnoći i 120 mg tokom dojenja. Osobama koje puše preporučuje se približno 35 mg dnevno više zbog većeg oksidativnog opterećenja i nižih koncentracija vitamina C. Sada se preskače jedan detalj. Apsorpcija vitamina C nije neograničena. Znači, pri umerenim unosima od oko 30 do 180 mg dnevno apsorbuje se približno 70 do 90%. Kada pojedinačne dnevne količine pređu 1 gram, procenat apsorpcije pada ispod 50, a veliki deo se izluči u urinu. Zato tableta, kada vam neko kaže 2000 mg, ne znači da ćete u organizam doneti 20 puta veću korist nego od 100 mg. Gornja podnošljiva granica za odrasle je postavljena nekih 2 grama ili 2000 mg i kada pričamo, tu sabiramo znači i hranu i suplement. To nije cilj kome treba težiti, već granica iznad koje raste verovatnoća neželjenih efekata. Za zdravu osobu sa raznovrsnom ishranom, suplement često nije potreban. Kada se njime samo dopunjava manjak u ishrani, skromnije količine, na primjer 100 do 200 mg, obično imaju više smisla nego svakodnevne mega doze. I tu upravo dolazimo do paradoksa gde ljudi kao samo pi. Znači, kako izgleda vitamin C kada je u nedostatku? U smislu šta nam telo poručuje. Potpuni nedostatak dovodi do skorbuta, bolesti koju povezujemo sa ornarima, čuli ste verovatno tu priču na dugim putovanjima, koji nisu imali sveže voće i povrće. Kod veoma niskog unosa, ispod približno 10 mg dnevno, tokom više nedelja, može da se javi izražen, znači umor, malaksalost, upaljene i otečene desne i sitna potkožna krvarenja, lako stvaranje modrica, bolovi u zglobovima, slabo zarastanje rana, specifično uvijene dlačice, a kod uznapredovalog skorbuta, krvarenje desni i klimanje zuba. Međutim, krvarenje desni samo po sebi ne može da bude 1/1 nedostatak vitamina C. Mnogo češći su uzrok i gingivitis, parodontopatija, neadekvatna oralna higijena, prejako četkanje, određeni lekovi ili poremećaj zgrušavanja. Zato nije stručno reći, crvene desni, fali ti vitamin C. Danas je skorbut u razvijenim zemljama skoro pa onako redak. Ali nedovoljni unos je moguć kod osoba koje jedu istu hranu, koja je slaba, da kažem nutritivno, onda ako ljudi ti puše, pa imaju onako malapsorpciju, određene hronične bolesti su tu negde, pa zavisnost od alkohola, pa starost, pacijenti na hemodijalizi, sve to zahteva onda individualnu procenu. Znajte, umor, slaba kondicija, česte infekcije i sporo zarastanje jesu mogući kod nedostatka, ali su vrlo nespecifični i mogu imati desetine drugih uzroka. Kada pričamo o najboljem izvoru vitamina C, na primjer, pomoranđa, jeste dobar izvor, ali nije jedini, niti nutritivno najbogatiji. Pola šolje crvene paprike, sirove naravno, može obezbediti preko 95 mg vitamina C. Srednja pomoranđa nudi oko 70, kiwi oko 64, a pola šolje kuvanog brokolija oko 51 mg. Dobri izvori su jagode, prokelj, kupus, krfil, paradajz. Znači 5 raznovrsnih porcija voća i povrća dnevno obezbedi preko 200 mg vitamina C, što je za većinu ljudi više nego dovoljno na dnevnom nivou. Vitamin C jeste osetljiv na produženo skladištenje, na toplotu, kuvanju u vodi, zato je korisno kombinovati i sirove namirnice i ove koje se kratko kuvaju ili pripremaju na pari, poput brokolija. Znači, kiseli kupus takođe može doprineti unosu, naročito ako nije termički obrađen, ali količina vitamina C zavisi od sirovine, fermentacije, skladištanja, pasterizacije i nije opravdano tvrditi da će svaka porcija kiselog kupusa obezbediti ne znam nija koju dozu vitamina C. Ima mnogo faktora. Šta je sa sokom? Jer dosta ljudi piju, na primjer, sok i kažu, pa unosim ja. Pasterizacija i skladištenje mogu smanjiti količinu vitamina C, ali nije tačno da svaki kupovni sok samo šećerna voda bez vitamina. Neki sokovi prirodno zadržavaju deo vitamina C, dok se drugima askorbinska kiselina dodaje. Tako da imate i tu trik proizvođača. Praktični problem soka je pre svega to što se brzo popije velika količina šećera, bez vlakana i ostalih ovih bitnih stvari koje imate, na primjer, u tom voću čiji sok pijete. I onda sitost ne može biti ista kao da ste pojeli celu voćku. Zato je cela pomoranđa za svakodnevnu upotrebu bolja nego da pijete sok od pomoranđa.
Vitamin C, znajte, je neophodan imunskim ćelijama i uglavnom ćete čuti da se on tu pominje onako da je u top možda 3 suplemenata za imunitet. On svakako učestvuje u njihovoj normalnoj funkciji, zaštiti od oksidativnog oštećenja. Ali neophodan za imunitet nije isto što je, ej, daj što više, to je bolje. Ne. Ako osoba ima nedostatak, njegovo ispravljanje može pomoći normalnom radu imunskog sistema, kada su potrebe već zadovoljene. Uzimanje ogromnih količina neće proporcionalno pojačati imunitet. Što se tiče obične prehlade, na primjer, redovno uzimanje nekih 200 mg prosečno može da pomogne u nekom procentu, ali ne može da apsolutno spreči prehladu da je vi dobijete. Može skromno da skrati trajanje simptoma i ublaži intenzitet i korist je veća u prevenciji nego kad već nastane. Tako da, pogotovo ako ste možda izloženi jakom fizičkom radu, hladnoći, generalno imate slab san i tako dalje, on može biti korisna dopuna. Znači, posebno je važno da se shvati da su skromni efekti uglavnom primećeni kod redovne upotrebe, ali uzimanje velike doze, tek nakon što krene curenje nosa i voli vas malo grlo, neće dosledno u tom procentu pokazati ne znam nija koju korist. Zato, vitamin C nije zamena za san, raznovrsnu ishranu, higijenu ruku, kontrolu hroničnih bolesti i odgovarajuće lečenje infekcije i naravno analize. Kada pričamo o glukozi, vitamin C i glukoza imaju određene hemijske sličnosti, ali često objašnjenje da se bore za ista vrata, narodski rečeno, previše je onako pojednostavljeno u smislu stvarne fiziologije. Znajte, askorbat, glavni oblik vitamina C u organizmu, prvenstveno se unosi u ćelije pomoću specifičnih natrijum zavisnih transportera. Ono što je bitno, taj oksidovani oblik, dehidroaskorbinska kiselina, može koristiti pojedine transportere za glukozu, ali nije jasno koliki je značaj ovog puta za ukupni status vitamina C. Zbog toga nije naučno opravdano da se tvrdi da ugljeni hidrati potpuno onemogućavaju apsorbciju vitamina C i da se gotovo svi ljudi sa dijabetesom automatski dovode u deficit. Znajte, osobe sa lošom regulisanom, na primjer šećernom slikom, u smislu dijabetes, tako nešto, imaju drugačiji metabolizam. Veći oksidativni stres se podiže na veći nivo, niže koncentracije pojedinih mikronutrijenata, ali rešenje nije samostalno mega doziranje vitamina C. Prvi korak je dobra regulacija glikemije, kvalitetna ishrana i individualna procena terapije. Isto važi za stres, za trening, infekcije, povrede, intenzivna fizička aktivnost, sve to menja način korišćenja vitamina C u organizmu. I ne postoji jedna univerzalna formula koja će svakoj stresnoj situaciji u životu, hej, treba ti samo vitamin C. Ne, nemojte da padate na te fore, pod znacima navoda. Kada pričamo o antioksidantima, znajte, antioksidans ne guši organizam i ne sprečava ćelije da koriste kiseonik, kao da ste prestali da dišete. Vitamin C je normalan fiziološki antioksidant, ali istina je da oksidativni procesi nisu uvek štetni. Reaktivne vrste kiseonika u kontrolisanim količinama služe i kao signalni molekuli u imunitetu, adaptacija na trening i na okolinu generalno i uklanjanje oštećenih ćelija. Problem nije, znači, antioksidant sam po sebi, već nekritično uzimanje veoma velikih doza bez jasnog razloga. Neka ispitivanja su pokazala da kombinovanje visokih doza vitamina C i E može ublažiti određene ćelijske adaptacije na trening izdržljivosti. Iako nisu svi rezultati naravno jednaki, i to ne znači da sportisti treba da izbjegavaju voće i povrće. Problem se odnosi na koncentrisanje mega doza, naročito neposredno oko treninga, a ne na normalnu hranu koju ćete ovako uneti. Vitamin C, znajte, ima relativno nisku toksičnost, ali tvrdnja da je potpuno bezopasan, zato što je rastvorljiv u vodi, kako neki stručnjaci pričaju, jednostavno nije tačno. Znajte, visoke oralne doze najčešće mogu da izazovu i mučninu i grče u stomaku i nadimanje i proliv. To se dešava jer neapsorbovana količina zadržava vodu u crevima. Poseban oprez je svakako potreban ako imate hroničnu bolest bubrega, ranije možda oksalatne kamence ili hiperoksalurije. Takođe, hemohromatoze i drugih stanja gde je problem sa prekomernim nakupljanjem gvožđa. Takođe, ako imate aktivno onkološko lečenje, svakodnevne upotrebe velikog broja suplemenata. Takođe, znajte da kada vitamin C popijemo, crevo ograničavaju njegovu apsorpciju, a bubreži jednostavno regulišu koncentraciju u krvi. Kada se unese direktno u venu, zaobilazi se ta kontrola i mogu se postići neuporedivo više koncentracije. Zato se visokodozni intravenski vitamin C koristi isključivo kao farmakološka intervencija, ne nutritivna dopuna. Pri veoma visokim koncentracijama može u određenim uslovima delovati prooksidativno i podstaći stvaranje vodonik peroksida.
Ovaj mehanizam se istražuje u onkologiji, ali laboratorijski efekat na ćelije tumora nije isto što i dokaz da terapija produžava život. Da se vratimo na ono istraživanje s početka. U Victory studiji učestvovalo je 238 pacijenata. Dobili su 50 mg vitamina C po kilogramu telesne mase svakih 6 sati tokom 4 dana ili placebo. Kombinacija smrti i trajne disfunkcije organa zabeležena je kod 40,8% pacijenata u grupi vitamina C, naspram 29,7% u grupi koja je bila placebo. Istraživanje je zato prekinuto na unapred planiranoj privremenoj analizi. To znači ne dokazuje da će standardna tableta vitamina C naškoditi zdravoj osobi. Dokazuje da se rezultati iz laboratorije i jednostavno teorijski mehanizmi ne smeju automatski proglašavati kliničkom koristi. Znači, takve infuzije imaju mesto samo u kontrolisanim medicinskim uslovima uz odgovarajuću indikaciju, laboratorijske analize i stručni nadzor. Kada pričamo o vitaminu C za kožu, koji je generalno hit u zadnjih nekoliko godina u kozmetičkoj industriji, znajte da taj topikalni vitamin C koji se nanosi na kožu potpuno je druga tema od tableta i infuzija. Može doprineti antioksidativnoj zaštiti, sintezi kolagena i ujednačavanju pigmentacije. Sistemski pregledi ukazuju na moguću korist kod znakova fotostarenja i hiperpigmentacije, ali su istraživanja relativno mala, formulacije se razlikuju, a rezultati obično zahtevaju dužu i redovnu upotrebu. L-askorbinska kiselina je najbolje istražena, ali je nestabilna i mora biti pravilno formulisana, tako da preparati sa nižim pH mogu peckati i iritirati osetljivu kožu, a derivati poput askorbil glukozida mogu biti stabilniji i podnošljiviji, ali za njih često postoje manje direktnih kliničkih podataka. Serum treba čuvati prema uputstvu proizvođača, dobro zatvoren i zaštićen od svetlosti i toplote, i izraženo tamnjenje ka narandžasto-brown boji može ukazivati na oksidaciju proizvoda. Znači, vitamin C nije zamena za kremu sa zaštitnim faktorom. Kod prevencije fotostarenja osnova ostaju zaštita od sunca, odgovarajuća odeća i izbjegavanje prekomernog UV izlaganja. Znači, nije tačno ni da vitamin C mora da zapuši pore svakoj osobi sa aknama. Ipak nije osnovna terapija akni, a kiseli ili masni preparati mogu iritirati ili pogoršati pak stanje kod nekih. Ako ste u deficitu i zbog svega nabrojanog u videu, birajte suplement koji ima racionalnu dozu, umesto proizvoda koji se reklamira sa ne znam nija koliko hiljada procenata dnevne vrednosti. Takođe, pročitajte celu deklaraciju, proverite količinu po tableti, broj tableta, prisustvo šećera, natrijuma i drugih aktivnih supstanci, oblik, pakovanje, firma, sve to ima uticaja. Takođe, ako vam askorbinska kiselina smeta želucu, uzmite manje doze uz obrok ili izbor puferovanog oblika, poput natrijum ili kalcijum askorbata. Nekad može poboljšati podnošljivost. To ne znači da je taj oblik nužno efikasniji. To su dve različite stvari. Takođe, nemojte uzimati gram ili 2 vitamina C svakog dana zato što je sezona prehlada. I znajte, intravenska primjena nije jača verzija suplementa, kako neki stručnjaci to tako objašnjavaju, već samo medicinska procedura koja zahteva indikaciju i nadzor. Obratite se lekaru ili stomatologu ako uporno ili spontano krvare desni, imate neke modrice koje se pojavljuju, tačkasta, neka potkožna krvarenja bez jasnog razloga, rane koje neobičajno sporo zarastaju, izraženu slabost uz veoma ograničenu ishranu, neobjašnjivu anemiju, krvu mokraći, jak bol u slabinama ili smanjeno mokrenje nakon visokih doza, bilo kakvu ozbiljnu reakciju toku ili nakon intravenske možda terapije i nemojte prekidati propisanu terapiju niti pokušavati da ozbiljnu bolest lečite samo vitaminom C bez medicinske procene i analize. Znači, glavna poruka je da vitamin C nije ni precenjen, niti da su suplementi beskorisni. To ne možemo tako da kažemo. Vitamin C je esencijalan. Bez njega nema normalnog stvaranja i kolagena, funkcije vezivnog tkiva i brojnih metaboličkih procesa. I najvažnije, doza i način primene menjaju efekat. Znači, paprika, tableta od 100 mg i infuzija od više desetina grama ne mogu da se posmatraju kao ista stvar. Pišite mi baš u komentarima kako i na koji način ste to vi unosili ili unosite dalje vitamin C, zašto vam znači, jer će ljudima značiti to da pročitaju. Ako vam je ovaj video pomogao, da razlikujete činjenice od mitova, od marketinga, podelite ga sa vama dragom osobom i ostavite like, komentar, pretplatite se na kanal i to će pomoći ovom kanalu da nastavi da raste i da dobijete još stručnih, razumnih i naučno proverenih sadržaja od stručnjaka o lekovima, suplementima i zdravlju. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa. Pozdrav!